e koso esua de and then so I must some for balls of my movie we I am seeking video me patrodua ye gine hu ye friend susurumasa wa wonim susurumasa me patro enuni susurume mpasa meti me de kyerem ade susurumasa enuni na we ye de dwuma bebre ye de nyina ye de susurumasa ka ho both spiritual works ni nyina no penyino wom no eye susurumasa na nda member kan samfa na haban no ho ana min third video no mekire susurumasa dwuma ye de na haban ni die na nda me bekasafa eye na bena ene ni hini eye ne back ene ni roots ene na nda de osof ma me beka ho asem me pacho tie we your bema wa masturbate da ama sabe kafra wo bema na ahodin nim atofom wo de boso ana aye peche me pacho kwape susurumasa abena ni bi eye rere ne ho no me pacho wo twitwa no na abena na hatamane wo hatamane wa wo anasi manya powder eye powder fa frame kuto fanso hye yiboboso wo de nso hye toto wo pie no so a na wo de eye susurumasa abena no eni nkuto na waaye no me pacho fa sasra so wa waaye masturbation da na sabe kafra ade na atofo ma hoodi ne mbam no me pacho wedro kese anase wo ye bema na sabe kafra de bia wo complain so se wo sisi ya wo ya wo waste pain kese pa me pacho susu masabna na nkasa no me pacho wo waawaya fa eye ginger akekedro kakra fa ka ho yam wo yama boboto ho me pacho no so wo betumi e de etua yam bread biem eye na haban na bena no eye susurumasa na bena no faka ne hini ne ho ne roots no ho me pacho kokoro ho kama wonya na bena no ene ne hini na me pacho kokoro ho fine fansuo gu ho fa pepre ene hwentia ene akakedro gu ho fesija so wa sabe kafra wodi boani a na esi wodi boani a 1 minute na sabe kafra agronin esinu me pacho madro kese pa na ndede osof ma me de che wo no yenya fosudie bebre e wodua e yefo ne susurumasa no ho na nde emu kakra e na ndede osof ma me de che wo no wo ye be ma na se wa masturbate wo be se de me kire no betumi aye wodi boani na sabe kafra 1 minute na sabe kafra agronin nyina abewie ya me pacho wa wodi boso wie wo pese wo kwa rantu entume nkwa me pacho ye dro kese we ya ma kire no o tweda mponyankopon no nhira somo na fast den kosoma obade anyankopon na adoye ewe akire no kwana kwaya adoye mejanka de oni bie de no ho kire no wadoye na de bia meka wo ye no ene na otweda mponyankopon foso ode ye we bi sede amon nti nyankopon no koso na onton supangu we dwuma so de wo ye bia no erade ema enye yemo sa wo yare nso a obade anyankopon ma wa yare sa why na emo me osofma me mpe wo hwe men fra me kan cham se wo ye bibia ma me de bi obade de ama me nti me nso me de chawkwa me hira so edemom nyankopon no nhira na nyankopon onhira me papa se jafa one na jire ne na ebusua yeho nyankopon anye omo kese wonso am wo hwa me yeho nyankopon onye okese me na me da so ye 0555 0 biom 555 37 medamas nyankopon nhira onhira na mo wedwuma nkoso na ma me papa yie no so on the 4th October wetumi ekugya me ewo esuesia akra atamos kromo kwan so medamasi bebre bye bye.